हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रज्ञारश्मि स्पेशल मेमोरी। सो आपण मैंने देखिपे मु आज सजबाज हो कुआड बाहरी एवं गाड़ी रे आउ किए जाऊँ ये देखो मो स्टूडेंट्स माने मो क्यूट छुआ मैंने आपण मैंने साथ आगुरी परिचित अच्छा एवं आज आम सजबाज हो सब बाहरी पड़ी कुआड़े चलतु देखा देखु केते बढ़िया लगुच परिवेश वर्षा ऋतुटा मत बहुत पसंद कहीं सबुआड़े ग्रीन ग्रीन एरिया देखु केते सुंदर लगुच परिवेश आ सहित मो पिला माने मध्य पूरा एक्साइटेड अच्छा आ निजको बहुत भल भाव सुंदर कर सजाई एवं आम जा पहुँची जाइलु ढेंकानाल नित्य नृत्यंगना डांस एकाडेमी कहीं से आज मो पिला मानकर एग्जाम आपण मैंने भावुवे कि एग्जाम आगे हाँ देखु आम मैंने ओडिसी प्रैक्टिस कर प्रत्येक जिनस किछिटा प्रैक्टिस पर एग्जाम होता है तो पिलामानकर भी गोटे जमी एग्जाम दे था गोटे श्रेणी रू आउ गोटे श्रेणी को से उत्तीर्ण होती सेमती आम ओडिसी एग्जाम ओडिसी नृत्य मध्य एग्जाम होता है तो पिला माने आज भल भाव निजक रेडी करते एवं तापरे सेठी पहुँची सारिबा परे निजर घुंगुर बांधिदेले एवं आम साथी आसीले नाना आंटी एवं भाउज एवं पिला माने मध्य पूरा एक्साइटेड थिले आमे जाई पहुँची जाइथिलु से डांस एकाडेमी रे आ देखु सारंकर डांस एकाडेमी एवं बहुत सुंदर लगुच एटा न्यू तांकर ट्रांसफर होती आउ गोटे प्लेस को स्पेस टी बहुत फ्री थिला मते भी बहुत भल लगिला आ पिला माने देखंतु ये समस्त आसिकी बसी पड़े एवं से बेले आमर परीक्षक आसी पहुँची थे जो मैंने पिला मानकर जहाँ भी क्वेश्चन हो तांको भल से माने आमर जड़े जड़े आसती एक्सटर्नाल तो तांको मध्य आमे कहिबा से आसी आम पाखे पहुँची जाइथिले एवं नित्य नृत्यंगना डांस एकाडेमी सबू भलांटियर माँ मैंने से मैंने जाई आमर एक्सटर्नाल जे आसते एवं उत्तरी एवं पुष्प एवं चंदन दे आमर अतिथि सत्कार करेंगे आठी मत बहुत भल लगे सतरे आज डांस एकाडेमी ये जो आमर परीक्षा चली सतरे बहुत बढ़िया हम आपण मैंने आग को देखु प्लीज जदि मो चैनल नुआ अच्छा आपण मैंने प्लीज सब्सक्राइब करूँ हिट्स द बेल आइकन और मत ढेर सारा भल पाइबा दिंतु ये देखु एवं मो पिला माननको ढेर सारा ब्लेसिंग दिंतु से मैंने एक्साइटेड थे खाली मो पिला माने नुहति सेठी को बहुत पिला माने आसते ये देखु एबे एडमिट कार्ड समस्ते बांटी देले आमर अजित सार समस्त को एडमिट कार्ड बांटी दौले एवं समस्ते एडमिट कार्ड नौते एवं समस्ते कहार को रोल नंबर रोचे केमी क्या पड़ो सेटा देखुले एवं आज डांस पिला माने बहुत एक्साइटेड थिले कहीं से माने बहुत सारा परिश्रम करते आज एग्जाम फाइनाली तांकर एडमिट कार्ड बांटी गला एवं से बहुत खुशी हो गले एवं ता सहित पर देखु ये समस्ते थिले डांस इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स मानक सहित मिसिकी थिले अन्य सब अनुष्ठान पिला माने एवं ये देखु समस्ते मिसिकी 84 स्टूडेंट्स सब विभिन्न जगार आसी एवं विभिन्न अनुष्ठान आसी आपण मैंने तो जानीपे मत भी बहुत खुशी लगे जहाँ एत पिला माने इंटरेस्टेड अच्छा डांस प्रैक्टिस करुँच डांस एग्जाम देवाक आ देखु ये मैंने मो कुनी कुनी पिला माने ये देखु आउ गोटे अनुष्ठान पिला माने एबे एग्जाम देवे जनकर एग्जाम सरी गलानी एवं एमाने मध्य आउ जने गोटे अनुष्ठान पिला एमती मो पिला माने जाई पहुँची जाइथिले कहीं किसी समय पर तांकर एग्जाम स्टार्ट हम से मैंने एक्साइटेड थे और टिके नर्भस फील करुले बट मुझे बहुत प्रैक्टिस करी एवं से कही तुम टेंशन नियनी जहाँ भी हम भल हम देन से मैंने प्रैक्टिस करी एवं एग्जाम देवाई रेडी हो जाती आपण मैंने देखुवे मत भी बहुत भल लगे जहाँ मो पिला माने एते परिश्रम करुले फाइनाली आज एग्जाम और से मैंने जहाँ भी शिखी आज सेटा को देखेबे एवं फाइनाली एबे स्टार्ट हो जाए एग्जाम ये देखु समस्ते केते भल मुझे से पिला माने केमती कौन दौरान भल से करें कि ना कौटा असुविधा होची किसी भी कौटा प्रोब्लेम होची मोर कौटा भूल अच्छी कि मुझे शिखेबार कौटा भूल कर तो मुझे सार पाखे मैम को पाखे थी देखुली
ଏବଂ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ପୁରା ଏକ ତାଳରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ୟୁନିଫର୍ମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ରେଡ଼୍ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବା କପଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବେ ଶିଖିବା ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି PP1 PP2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଜି PP1 ପିଲାଙ୍କର ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବଂ ଆଜି ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର PP2। ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନଙ୍କର ସରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି PP1 ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଭଲସେ ଆନ୍ସର୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବି କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍। ସତରେ ଏତେ ସବୁ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ଯିଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସିକି କିଛିଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ ଜାଣି ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେସର୍ କରୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏତେ କୁନି କୁନି ପିଲା ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ସରିଯାଇଥିଲା PP2 ଏକ୍ଜାମ୍। ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଖତମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପାଠପଢ଼ା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଇଏ ଥିଲା କ୍ୟୁଟ୍ ପିହୁ, ଯିଏକି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦରୁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ଆସେ। ଇଏ ମୋର କ୍ୟୁଟ୍ ଆଦ୍ୟାଶା, କୁନି ଝିଅଟିଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଥିଲା ମୋର କ୍ୟୁଟ୍ ରାଜଶ୍ରୀ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଏ। ଏବଂ ଇଏ ମୋର କ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଲିପ୍ତା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱିନ୍। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର କ୍ୟୁଟ୍ ଅନନ୍ୟା, ଯାହା ବି କହେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭଲସେ କରିକି ଆସେ। ଏବଂ ସତ୍ୟପ୍ରିୟା, ଯେ ଟିକେ ଆମର ଫୁଲେଇ ଗେହ୍ଲେଇ, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟପ୍ରିୟା। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ମୋର ସ୍ମାଇଲ୍ କ୍ୱିନ୍ ଦିଶା। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର କ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ପିତା, ଆମର ଘୋଲା ଭାଲା ଲଡ଼କି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର କମେଡ଼ି କ୍ୱିନ୍ ଆମର ସୋନାକ୍ଷୀ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଭେରି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସ୍ମିତାଲିନ୍। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର କମେଡ଼ି ବିଗ୍ କ୍ୱିନ୍ ଆମର ରୋଶନୀ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସୌମ୍ୟା, ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋର ଭଲସେ ମାନନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।